All the people of God, wherever you are right now, we would like to greet you in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Shalom. Shalom. All of us here from the Church of Victory of Faith in Indonesia or Gereja Kemenangan Iman Indonesia, we welcome all of you to our English service tonight. Thank you so much, brothers and sisters, for joining us. We believe that in this service, we will have a great time with our God. Say amen. Amen. Brothers and sisters, let's pray together. Father God in heaven, we thank you so much for this wonderful time that you have given us, O Lord. We come again to your presence to praise you, to honor, to glorify your holy name. We surrender our life, we surrender our ministry and this service into your holy hands, O Lord. And we ask, may the angel of heaven come around us and your holy blood cover all of us here. In the mighty name of Jesus we pray. And all God's people, let's say together, amen. Let's praise him. Every praise is to our God. Woo! Come on, clap your hands. With one accord, every praise, every praise, every praise is to our God. Amen. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory, glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Oh, sing every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah to our God. Amen. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Oh, with a grateful heart, sing every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God, my Savior. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is, amen. God, my Savior, God, my healer, God, my deliverer. Yes, He is. Every praise is to our God. Amen. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Oh, sing hallelujah. Sing hallelujah to our God. Oh, glory, hallelujah is to our God. Every praise is to our God. One more time with a grateful heart, sing every praise is to our God. Amen. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory, hallelujah is to our God. Every praise every praise
praise, every wonderful song, a beautiful song from our heart, oh Lord, we lift up just for your holy name, in your mighty name. Thank you, Father. Brothers and sisters, now let's open our heart and our mind and our soul. We will receive the word of God tonight. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonder of your mighty love. My comfort, my shelter
your word, in your promise, are amen for our life, Lord. We believe it forever, Lord Jesus. There is no one like you. There is no one like you, Father. May your presence and your love and your joy fulfill our life, fulfill the heart and the soul and the life of your people, Lord. You touch us tonight, you heal us tonight, you change our mind tonight, you give us the new understanding, Lord. Hallelujah. We declare there is power in your name. There is a great power in your name, Lord. Oh, 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 oh. Holy name, wonderful name, great name, the name of Jesus. Everyone who call up your name tonight, you will touch them, Lord. You will heal them, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you so much for your loving kindness in our life. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Lord Jesus. Are you ready? Apakah saudara sudah siap? We are going to be blessed today. Kita akan diberkati hari ini. Though many things happen to us, Meskipun ada banyak hal terjadi kepada kita, the good news is God is in control. kabar baiknya adalah Tuhan tetap memegang kendalinya. Amen. Amin. God is never surprised because of our problems. Saudaraku, Tuhan tidak pernah terkejut akan permasalahan kita. We might be surprised. Kita mungkin terkejut. There are so many changes in this world. Ada begitu banyak perubahan di dunia ini. Nowadays, every day we have changes. Hari sekarang ini saudara, setiap harinya kita mengalami perubahan. In fact, every hour we have changes. Bahkan setiap jam kita bisa mengalami Some perubahan. are good changes, praise the Lord. Beberapa perubahan itu membuat kita memuji Tuhan. And some is, well, it is a challenge for all of us. Dan beberapa perubahan lainnya saudara itu memang tantangan bagi kita. Some of us will be surprised. Beberapa dari kita akan terkejut. Some of it is a bad surprise. Bagi kita beberapa lagi itu adalah kejutan yang buruk. Some it is a good surprise. Bagi beberapa orang itu adalah kejutan yang baik. But whatever it is, Tapi apapun yang jadi, we must know kita harus mengetahui that our God is God of Emmanuel. bahwa Tuhan kita adalah Tuhan Immanuel. He is there for you. Dia ada bagi saudara. He is there for us. Dia ada bagi kita. You might be not feeling it. Saudara mungkin tidak merasakannya, It doesn't mean that He is not there. tapi itu tidak berarti dia tidak ada di You sana. might not see it. Saudara mungkin tidak melihat dengan mata, It doesn't mean that He is not present. tapi itu bukan berarti Tuhan tidak hadir. I pray that God will always present in your life. Saya berdoa biarlah kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam hidup saudara. When you laugh, He is there. Ketika saudara tertawa,
Dia ada di sana. When you are sad, He is there. Ketika saudara menangis, bersedih, Dia ada di sana. To replace your sadness with gladness. Untuk menggantikan duka cita saudara dengan sukacita. To hold your hand. Untuk memegang tangan saudara. And bring you through everything. Dan membawa saudara melewati segalanya. Yes, sometimes in this life we are going through hell. Ya, terkadang saudara dalam hidup ini kita melewati neraka rasanya. Through the darkness. Melewati kegelapan. But yes, we are going to get through it in the mighty name of Jesus. Tapi ya, kita akan bisa melewati semua neraka itu di dalam nama Yesus. I pray that whatever you face today, Saya berdoa bahwa apapun yang saudara hadapi hari ini, you will get through it saudara akan bisa in melewatinya. the mighty name of Di Jesus. dalam nama Yesus. Today we are going to see from the Bible Hari ini saudara kita akan melihat dari Alkitab the hidden treasure of darkness. harta tersembunyi di dalam kegelapan. And as we know, Dan seperti yang kita ketahui darkness have a very, very excellent ability bahwa yang namanya kegelapan itu dia memiliki kemampuan yang sangat hebat in hiding everything. dalam menyembunyikan semuanya. It hides bad things, Kegelapan itu menyembunyikan perkara yang buruk, but it also hides good things. tapi dia juga menyembunyikan perkara yang baik, saudara. In the darkness, ugly people and pretty people just look the same. Di dalam kegelapan, orang yang jelek, orang yang cantik sama saja. Because they both cannot be seen. Karena dua-dua tidak bisa dilihat. Many times darkness is connotated by the bad things that happen in this world. Seringkali saudara, kegelapan itu dikonotasikan dengan hal yang buruk dengan yang ada di dunia. Yes, I do agree. Ya, saya bersetuju. But also in the darkness have many treasure. Tapi juga di dalam kegelapan ada banyak harta. So when we are going through the darkness, Jadi ketika kita melewati kegelapan, God have a purpose. Tuhan punya tujuan di sana. It is not for us to fail in the darkness, Bukan supaya kita gagal di dalam kegelapan, but for us to have the treasure of the darkness. tapi supaya kita bisa memperoleh harta dari dalam kegelapan. God wants to give us the treasure of the darkness. Tuhan mau memberikan kepada kita harta dari dalam kegelapan. So that when we pass the darkness, Sehingga ketika kita sudah melewati kegelapan itu, when we get through the darkness, ketika kita sudah melalui kegelapan itu, you will have higher position, saudara akan memiliki kedudukan yang lebih better tinggi, life, kehidupan yang lebih baik, and you will enjoy your life even more. dan saudara akan menikmati hidup saudara lebih lagi. Let us open our Bible from Isaiah chapter 45 verse 3. Mari bersama kita buka Alkitab kita dari buku Yesaya 45 ayat 3. Isaiah chapter 45 verse 3 says, Yesaya 45 ayat 3 mengatakan, I will give you the treasures of the darkness and hidden riches of secret places, that you may know that I, the Lord who call you by your name, am the God of Israel. Yesaya 45 ayat 3 dari Alkitab yang terbuka, Aku akan memberikan kepadamu harta karun di tempat yang gelap, dan kekayaan tersembunyi yang disimpan di tempat-tempat rahasia, supaya kamu tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil kamu dengan namamu. Now we must know that the Bible said there is treasure in the darkness. Sekarang kita harus tahu bahwa Alkitab mencatat ada harta karun di tempat yang gelap. When is the darkness? Kapan masa gelap itu, saudara? The Bible said that when we have pestilence, that is the time of darkness. Masa gelap yang dicatat di Alkitab itu adalah masa di mana ada penyakit sampar yang berjalan dalam gelap. Psalm chapter 91 verse 6 says, Mazmur 91 ayat 6 mengatakannya, nor the pestilence that stalk in the darkness. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. As you know that this world right now is facing pestilence of COVID-19. Seperti yang saudara ketahui, kalau dunia saat ini sedang menghadapi masa penyakit sampar
yaitu COVID-19. That's why there are so many changes, Itu sebabnya saudara, ada banyak perubahan, so many contradictions, ada begitu banyak kontradiksi, so many oppression, ada begitu banyak tekanan, oppression in the financial, tekanan dalam hal keuangan, oppression in the workplace, tekanan dalam dunia kerja. even right now oppression when we are going out, Bahkan sekarang pun ada tekanan ketika kita pergi keluar rumah, meeting with other people. bertemu dengan orang lain. It is not like usual. Tidak seperti dahulu saudara, It is not easy. tidak mudah rasanya. And yes, we are now in the darkness. Dan ya, saat ini kita sedang berada di dalam kegelapan. But it is not all bad things in the darkness. Tapi tidak semua hal yang buruk di dalam kegelapan saudara. God wants to give you treasure in times like this. Tuhan mau memberikan kepada saudara harta karun di masa seperti sekarang ini. I would love to remind you again 5 of your treasure in the darkness we learned last week. Saya mau mengingatkan kepada saudara 5 harta karun saudara dari catatan kita minggu yang lalu. The first one, Yang when pertama, darkness come, there also come challenge. ketika kegelapan datang, datang juga tantangan. Challenge usually come with the darkness. Tantangan ini biasanya datang sama-sama dengan kegelapan saudara. Challenge usually come with your enemies. Tantangan ini biasanya datang bersama dengan musuh It is saudara not datang. come from your friend but from your competitors. Tantangan ini tidak datang dari teman saudara, tapi datangnya dari kompetitor saudara. Challenge always pressure you. Tantangan ini selalu menekan saudara. And yes, it comes at the dark time. Dan ya, dia datang ketika masa It kegelapan ada. wants to catch you by surprise. Oh, dia berusaha menangkap saudara tiba-tiba. Make your heart in fear. Membuat hati saudara ketakutan. Challenge comes just like Goliath. Oh, tantangan datang seperti Goliat. It sounds very big. Kedengarannya sangat besar. But God wants you to become like David. Tapi Tuhan mau saudara bersikap seperti Daud. Because the Bible said, Karena Alkitab mengatakan, because of God is faithful, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, there is nothing that comes to you bahwa tidak ada yang datang pada saudara above your power or above your ability. melebihi kekuatan dan juga kemampuan So saudara. when darkness come, Jadi ketika kegelapan datang, when Goliath come, ketika Goliat datang, when challenge in your life come, ketika tantangan dalam hidup saudara datang, whether it is challenge in your health, entah itu tantangan dalam hal kesehatan kah, challenge in your workplace, atau dalam tempat kerja kah, challenge in your financial, tantangan dalam hal keuangan kah, whatever challenge you face in the darkness right now, apapun tantangan yang saudara hadapi dalam kegelapan saat ini, whatever challenge you face because of COVID-19 right now, apapun tantangan yang saudara hadapi akibat COVID-19 hari ini, be noticeable. biarlah saudara menyadari Everything is not above your ability. bahwa semuanya itu tidak ada yang melampaui kemampuan saudara. God already put something in your hand. Bahwa Tuhan sudah meletakkan sesuatu di tangan saudara. Many times we underestimate the one that God give us in our hand. Seringkali saudara, kita itu meremehkan apa yang Tuhan letakkan di tangan kita. Many times we come just like Moses. Seringkali kita itu datangnya seperti Musa. And God says to Moses, Dan Tuhan berkata kepada Musa, you are the one. kamu orangnya. You are the one. Kamulah orangnya. God also said to you, Tuhan juga berkata kepada saudara semua, you are the one. saudaralah orangnya. You are the one. Saudaralah orangnya. Amen. Amen. But Moses said, Tapi Musa I berkata, have tried, God, saya sudah coba loh Tuhan, but I failed. tapi aku gagal. Moses said, Musa berkata, I don't have the capability. I don't have the capability. aku tidak punya kemampuannya. I don't have what it takes. Aku tidak punya apa yang diperlukan. But God said, Tapi Tuhan berkata, what
is in your hand. Apa yang ada di tangan. Many times God says, you are the one. Seringkali saudara, Tuhan berkata pada saudara, kamu orangnya. You are the one who bring your family to Jesus. Kamu orangnya yang membawa keluargamu kepada Yesus. You are the one who deliver your family from poverty. Kamu orangnya yang membebaskan keluargamu dari kemiskinan. You are the one who bring this company out of debt. Kamu orangnya yang membawa perusahaan ini keluar dari You are the utang-utang. one who give hope to everybody surrounding you. Engkau orangnya yang membawakan harapan kepada orang-orang di sekelilingmu. Yes, you are the one. Ya, kamu orangnya. You are the one who bring increase to your life. Kamu orang yang membawakan peningkatan dalam hidup. You are the one that raise your children. Engkau orang yang akan membesarkan anak-anakmu. But you said to God, Tapi saudara menjawab pada I Tuhan. have tried but I fail. Aku udah coba Tuhan, tapi aku gagal. I don't have what it takes. Aku tidak punya apa yang dibutuhkan. I cannot. Saya nggak sanggup Tuhan. And God said to you today, Dan Tuhan berkata pada saudara hari ini, darkness will bring you challenge. bahwa kegelapan akan membawakan tantangan pada saudara. And you will face darkness with what I put in your hand. Dan engkau akan menghadapi apapun yang ada dalam kegelapan itu dengan apa yang ada di And it tanganmu. is more than enough. Dan itu lebih dari cukup. The rod in the hand of Moses is the source of all miracles. Tongkat yang ada di tangan Musa itu menjadi sumber dari semua mujizat. Be noticeable today Saudaraku, sadarilah hari ini that God already put something in your hand. bahwa Tuhan sudah meletakkan sesuatu di tangan It saudara. might be not like what you want. Mungkin bentuknya tidak seperti apa yang saudara inginkan. It might be not like what you expect. Mungkin tidak seperti yang saudara harapkan. But it surely works better than you hope. Tetapi itu pasti akan bekerja jauh lebih baik dari apa yang saudara harapkan. Because it will bring the power of God. Karena itu akan membawakan kuasa Tuhan. Some of you, God will put strong faith, Beberapa dari saudara Tuhan berikan iman yang sangat kuat. strong will, Keinginan, kehendak yang sangat fire kuat. of the Holy Spirit. Api dari Roh Kudus. Some of you, God will open your mind and give you vision. Beberapa dari saudara Tuhan akan buka pikiran saudara dan memberikan visi di dalamnya. And you will put it to work. Dan saudara akan mengerjakan visi itu. And you will pass the Dan darkness. saudara akan melewati masa-masa Yes, in the kegelapan. darkness, our treasure is the challenge that God give us. Ya, saudaraku, di dalam kegelapan, harta kita itu adalah tantangan yang Tuhan berikan Because kepada most kita. of the people did not move without challenge. Karena banyak orang, saudara, dia nggak akan bergerak kalau tidak ada tantangan. Move in the mighty name of Jesus. Bergeraklah di dalam nama Yesus. Amin. Second things, God will give you opportunity. Yang kedua, saudara, Tuhan akan berikan kesempatan pada Every saudara. darkness that come will bring you opportunity. Setiap kegelapan membawakan kesempatan pada saudara. Do you know why God did it? Kenapa Tuhan melakukannya? Apakah saudara tahu alasannya? So that nobody can put you down. Sehingga tidak ada yang bisa menjatuhkan God did not saudara. come to David Tuhan tidak datang pada Daud and said to David, yang berkata pada Daud, here you are. di sini kamu, I give you the king position. aku berikan kepadamu posisi raja. And many people will debate him. Kalau Tuhan buat demikian, akan ada banyak orang yang mendebat Daud. But God sent Goliath. Tetapi Tuhan mengirimkan Goliat, saudara. And Goliath bring darkness to all over Israel. Dan Goliat membawakan kegelapan ke seluruh Israel. No answer Tidak ada jawaban di until sana David comes out. sampai Daud muncul. And that is his opportunity. Dan di situ ada yang namanya kesempatan. And because of that, Dan karena itulah David changed from nobody to somebody. Daud berubah dari yang bukan siapa-siapa menjadi satu pribadi yang dibutuhkan. This COVID-19 is going to change somebody over here. Saudaraku, COVID-19 itu akan mengubahkan kehidupan beberapa orang di tempat ini. Before this,
Sebelum ini, you are nobody. saudara mungkin bukan siapa-siapa. Nobody knows you. Tidak ada yang kenal saudara. Nobody take care of you. Tidak ada yang pedulikan saudara. Nobody even know that you exist. Tidak ada yang bahkan menyadari kalau saudara itu hadir di Just sini. like David. Sama seperti Daud. 7 of his brother come in front of Samuel. 7 orang saudara laki-lakinya datang di hadapan Nabi Samuel. Even his father forgot about him. Bahkan bapaknya pun lupa pada Daud. Before COVID, before Goliath, everybody forget about David. Sebelum Goliat, sebelum COVID, semua orang lupa tentang Daud. And before COVID, everybody don't know you. Dan sebelum COVID, saudara, semua orang tidak kenal saudara. But God have a way. Tapi Tuhan punya jalan. Before COVID, nobody knows GKII. Oh, sebelum COVID tidak ada orang yang tahu GKI. But God have a way. Tapi Tuhan punya jalan. Amen. Amin. Amen. Amin. Amen. Amin. That's why people loves David. Itu sebabnya orang-orang suka pada Daud. And they sing. Dan mereka menyanyi, saudara. Yes, our King Saul can defeat thousands. Ya, katanya Saul raja kami mengalahkan beribu-ribu. But this young man by the name of David defeats millions. Tapi anak muda yang bernama Daud ini mengalahkan berlaksa-laksa. It is because of the war, because of the dark time he had. Itu kenapa bisa terjadi? Karena ada masa gelap, ada masa perang. Many times Seringkali when we pray, ketika saudara berdoa, we ask God help me. saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. And we in our heart we think Dan dalam hati kita berpikir, saudara, that the hand of God will come. bahwa begini pertolongan Tuhan, tangan Tuhan akan datang. And wherever we are, Dan dimanapun kita berada, wherever we sing, apa saja yang kita nyanyikan, not sing but sing. oh apa saja yang kita cari, Bukan tenggelam. oh apa Wherever saja, we di mana sing. saja kita tenggelam, That the powerful hand of God will come maka tangan Tuhan yang maha kuasa itu akan datang and take us out dan mengangkat kita keluar and put us in the high place. dan meletakkan kita di tempat yang tinggi. No. Tidak. God says like this. The word of God says like this. Firman Tuhan berkata seperti ini, saudara. May the God of peace Biar kiranya Raja Damai put your feet in the head of your enemies. meletakkan kaki saudara di atas tangan musuh-musuh saudara. You know what I mean? Saudara mengerti You maksudnya? know what the Bible means about that? Saudara paham apa kata Alkitab tentang semuanya itu? It means that when darkness come, Itu artinya bahwa ketika kegelapan datang, it means that when your enemy comes, artinya ketika musuh-musuh saudara datang, God will make them as your footstool, so you are coming up higher. Tuhan akan menjadikan musuh-musuh saudara sebagai pijakan saudara sehingga saudara bisa naik lebih tinggi. So, amen. So if they are tall and big, Jadi kalau musuh saudara tinggi dan besar, it means that you are going to go higher even more. itu artinya saudara akan naik lebih tinggi, jauh lebih lagi. That's why Itu sebabnya God says that you are just like an eagle. saudara, Tuhan berkata saudara itu bagaikan Raja Wali. We are just come back from the highland. Saudara, kami baru saja kembali dari dataran tinggi Karo. And we sit down at one open air restaurant. Dan kami pergi ke sebuah restoran yang terbuka. And suddenly there is an eagle, a big one comes. Dan tiba-tiba saudara, terbanglah seekor Raja Wali yang sangat besar. At that time it is so windy. Pada saat itu begitu banyak angin bertiup. Even all of us must hold down to whatever we have, so that it won't be washed away by the wind. Saking beranginnya saat itu saudara, kami harus memegangi barang-barang kami supaya tidak sampai ditiup oleh angin yang kencang. We must hold to our food also. Kami juga harus pegang erat makanan kami. Because if it is just like vegetables, it will be blown by the wind. Karena kalau dia seperti sayur-sayuran itu bisa ditiup oleh angin yang kencang tadi. It is strong wind at that time. Itu adalah angin yang kencang pada saat kami ada di sana. And this eagle comes so near us. Dan Raja Wali ini terbang begitu dekat dengan kami. And then I see, and all of my children see.
Dan Bapak Gembala bersama dengan anak-anak semuanya kami melihat Raja Wali itu. And my children say something that opened my eyes. Dan anak saya mengatakan sesuatu yang membukakan mata saya. He said like this, Dia berkata seperti ini. Daddy, look at it. Papa, lihat Raja Wali itu. It is different. Itu berbeda. He flies without mengepakkan. Without moving his flipping his wing. Lihat Papa bahwa Raja Wali itu beda dengan burung lain. Dia terbang tanpa mengepakkan sayapnya. If you see any other bird, Kalau saudara perhatikan burung yang lain, they will fly with flipping their wings. mereka akan terbang dengan mengepakkan sayap. They are working very hard Mereka kerja keras saudara. so that they can come up. Supaya mereka bisa naik ke atas. But this eagle, Tapi yang namanya Raja Wali satu ini, it never flipping its wings even one. dia tidak mengepakkan sayapnya bahkan sekalipun. If other bird, Kalau burung yang lain, they are flipping their wing against the wind, mereka mengepakkan sayapnya melawan angin. and they are fighting very hard against the wind. Dan mereka berjuang dengan begitu keras melawan angin. But this eagle, it is just spread the wing. Tetapi yang namanya Raja Wali ini, dia hanya mengembangkan sayapnya. And the wind blows him up. Dan angin itu yang mengangkat dia And tinggi. he controls the wind. Dia yang mengendalikan angin saudara. He went so high. Tinggi sekali. And then I see, Dan saya melihat while other bird is working very hard against the wind, sementara burung yang lain kerja keras melawan angin. this bird take the opportunities and fly above the wind. Burung yang satu ini mengambil kesempatan dan terbang di atas angin. And God says that you are just like an eagle. Dan Tuhan berkata saudara seperti Raja Wali. Amen. Yes, darkness come. Ya, memang kegelapan datang. Hard wind comes. Masa sukar datang. It is time to spread your wings. Saat ini adalah waktunya saudara mengembangkan sayap saudara. Open the eyes of your heart. Bukalah mata hati saudara. Do not be defeated by darkness. Jangan saudara dikalahkan oleh namanya Begin kegelapan. to see new vision, Saudara perlu melihat visi yang baru. new opportunities. Kesempatan yang baru. Because in the darkness there are so many opportunities. Karena di dalam kegelapan saudara ada banyak-banyak kesempatan. I pray that God will bring you to at least one of good opportunities of your Saya life. berdoa bahwa kiranya Tuhan membawa saudara paling tidak ke satu kesempatan dalam hidup saudara. So Sehingga, pray about it also. dan saudara perlu doakan itu juga. Come on, let's lift your hand Mari saudara kita angkat tangan kita. and say this prayer. Dan ucapkanlah doa ini. And say it like this, Lord, Dan katakan seperti ini, Tuhan bring me to a good opportunity bawakanlah saya kepada kesempatan yang baik. in these times of darkness. Pada masa kegelapan ini. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Say it again, Lord, Mari sama-sama kita katakan lagi saudara. Tuhan, open the eyes of my heart bukalah mata hati saya. so I will see vision. Sehingga saya bisa melihat visi. In the mighty name of Jesus. Di dalam nama Yesus. And all of us says, Dan sama-sama kita katakan, Amen. It shall be done Mari kita to beri you. kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. It shall be done to you in the mighty name of Jesus. Dijadikanlah bagi saudara di dalam nama Yesus. Amen. Amen. The third treasure in the darkness Harta yang ketiga yang ada dalam kegelapan, is the best and the most valuable treasure that you can have. yang paling berharga dan yang terbaik yang bisa saudara miliki, Is Jesus. yaitu Yesus. The Bible said that Jesus worked in the darkness. Alkitab menulis
menuliskan bahwa Yesus bekerja di masa-masa kegelapan. And when Jesus come to this world, Dan ketika Yesus datang ke dunia ini, He is introduced as Emmanuel, God is with you, God Dia is with us. diperkenalkan sebagai Immanuel, Tuhan menyertai kita atau menyertai saudara, Tuhan menyertai Jesus saya. is not God of happy times Tuhan Yesus only, itu bukanlah Tuhan masa senang-senang saja, but most of the time He is God of the darkness. tetapi seringkali dan kebanyakan Dia adalah Tuhan di masa kegelapan juga. The best work of Jesus is found in the darkness. Pekerjaan Tuhan Yesus yang terbaik itu ditemukan di saat-saat The kegelapan. Bible said that He loves you when you are at your darkest place. Alkitab menuliskan bahwa Dia sudah mengasihi saudara bahkan pada saat saudara ada di tempat yang paling gelap. And He worked at the darkest place. Dan Dia bekerja di tempat yang paling gelap juga. Sin is the darkest place. Saudaraku, dosa itu adalah tempat yang paling gelap. When first man in the world fall to sin, Ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa, he did not quit. Jesus did not quit. Yesus tidak menyerah. He give His word and He give His promise. Dia memberikan janjinya, Dia memberikan firman-Nya, And He work. dan Dia bekerja. And He work and bring you the greatest work of all, which is salvation. Dia bekerja dan memberikan kepada saudara hasil pekerjaan terbesarnya, yaitu keselamatan. Jesus work at the darkness. Yesus bekerja pada masa gelap. In the book of Exodus, He said that I have heard your cry Pada buku Keluaran dikatakan, aku sudah mendengar tangisanmu and I have seen your dan tears, sudah kulihat air matamu, and I will work to set you free. dan aku akan bekerja untuk membebaskan engkau. Jesus know your work. Saudaraku, Yesus tahu pekerjaan saudara. In the book of Revelation, He said, I know your work. Di dalam buku Wahyu dikatakan, aku tahu pekerjaanmu. And this is so beautiful. Dan ini sangat indah, saudara. Because at the end of the Bible, it says, I know your work. Karena pada akhir daripada Alkitab kita dikatakan di sana, Tuhan berkata, aku tahu yang kamu kerjakan. And at the beginning of our Bible, God also said, I know your work. Dan pada bagian awal daripada Alkitab kita dikatakan, Alkitab juga Tuhan tahu pekerjaan kita. In Genesis chapter 2, the Bible said that God watched how Adam works. Dalam buku Kejadian 2 dituliskan, saudara, bahwa Allah melihat bagaimana Adam bekerja. And he cannot find what he need. Dan dia tidak bisa menemukan apa yang dibutuhkannya. Do you know that many times in the darkness, Apakah saudara mengetahui bahwa seringkali di masa kegelapan, we have done everything and we have given our best. kita sudah lakukan semua yang kita bisa dan sudah lakukan yang terbaik. And it is just simply not enough. Tapi ternyata itu sungguh tidak cukup juga. And God said, Dan Tuhan berkata, God put Adam into the deepest sleep, Tuhan membuat Adam itu tidur nyenyak. the deepest darkness. Masa yang paling gelap. And God create whatever he needs, Dan Tuhan menciptakan apa yang dibutuhkan oleh Adam, which is a helper, yaitu seorang penolong, a woman, seorang perempuan, and bring her to Adam. dan membawakannya kepada Adam. And when Adam wake up from the darkness, Dan ketika Adam terbangun dari kegelapan itu, all of the longing of his heart, semua kerinduan hatinya, all of the answer of his prayer, semua jawaban-jawaban doanya, all of the things that he's been looking for, semua yang selama ini dia the cari-cari, things that the world cannot provide, segala sesuatu yang dunia tidak bisa the sediakan, things that he already look at this world and the world cannot give answer. sesuatu yang sudah dia cari-cari selama ini di dunia tapi tidak bisa diberikan dunia ini, The things that did not exist in the world but your heart needed the most. sesuatu yang tidak ada di dunia tapi hati saudara sangat membutuhkannya, God brings it in front of his eyes. Tuhan membawakan jawaban itu tepat di depan mata Adam. I know you come here Saya tahu saudara datang ke tempat ini because you have some longing in your heart. karena saudara punya kerinduan di dalam hati saudara.
God knows it. Tuhan tahu itu saudara. Yes, darkness will come. Ya memang masa kegelapan akan datang. But for people of the world, darkness is time of troubles. Tetapi bagi orang-orang dunia, masa kegelapan adalah masa kesukaran. But yet for you, Tetapi bagi saudara, darkness is the time for Jesus to work in your life, in my life. masa kegelapan adalah masa di mana Yesus bekerja dalam hidup saudara dalam hidup saya. Trust the process of God. Percayalah pada prosesnya Tuhan. Trust the word of God. Percayalah pada firman Tuhan. Trust the work of God. Percayalah pada pekerjaan He never Tuhan. fail. Dia tidak pernah gagal. Darkness cannot make our God fail. Saudaraku, kegelapan tidak bisa membuat Tuhan kita gagal. Darkness cannot stop the work of God. Bahwa kegelapan tidak bisa menghentikan pekerjaan Tuhan. Your treasure number 4 is the word of God. Saudaraku, harta nomor 4 saudara itu adalah firman Tuhan. Number 1, face your challenge. Nomor 1, hadapi tantangan saudara. Challenge is the treasure of the darkness. Tantangan itu adalah harta dalam kegelapan. Number 2, take your opportunity. Nomor 2, ambil kesempatan saudara. Have new vision. Miliki visi yang baru. Be filled by the Holy Spirit. Penuhlah dengan Roh Kudus. Because Holy Spirit gives new vision. Karena Roh Kuduslah yang memberikan visi pada saudara. And work on it. Dan kerjakanlah itu. Be ahead of everybody in the Di darkness. depanlah saudara daripada semua orang Be di the dalam light kegelapan. for everybody. Jadilah terang bagi semua orang. Be the hope for many people. Berikanlah harapan kepada banyak orang. The third one is the most valuable. Nomor 3, ini ada yang paling berharga. Is Jesus. Yaitu Yesus. In the time of darkness, Pada masa kegelapan, Jesus is at work. Yesus itu bekerja. So come to Him. Jadi datanglah kepada Yesus. Running after Him. Kejarlah dia. Remember Him. Ingatlah akan dia. In everything, situation over darkness. Dalam segala situasi, dalam segala kegelapan. Come to Jesus. Datang pada Yesus. Bring it in prayer. Bawa di dalam doa Bring it saudara. in your praise and worship. Bawa di dalam pujian penyembahan saudara. Bring it in your petition. Bawalah itu dalam petisi hati saudara. God will answer. Tuhan akan Number menjawab. 4, your treasure is the word of God. Nomor 4, harta saudara itu adalah firman Tuhan. The word of God will never fail. Firman Tuhan tidak pernah gagal. This world will be over. Bahwa seluruh dunia ini akan berlalu. But the word of God cannot be over until Amen. it is happened in your life. Tapi firman Tuhan tidak akan berlalu sampai itu dijadikan dalam hidup saudara. Amen. Amen. In fact, the Bible said, Bahkan Alkitab berkata, the very word of God will cast out darkness. bahwa firman Tuhan akan mengusirkan kegelapan. In your Bible, when you open the first pages of your Bible, which is Genesis chapter 1, Di Alkitab saudara, kalau saudara buka dalam buku Kejadian 1, it says, then when God speak out His word, dikatakan di sana bahwa ketika Tuhan berfirman, darkness fly away. maka kegelapan itu segera When He pergi. said, let there be light, Ketika Tuhan berfirman, jadilah terang. only one sentence of the word of God Hanya satu kalimat saudara dari firman Tuhan. make the whole world different. Dan seluruh dunia pun menjadi If berubah. you have the word of God in your heart, Kalau saudara punya firman Tuhan di dalam hati it will saudara, make you different with other people. itu akan membuat saudara berbeda dengan orang lain. Not necessarily that the whole world will be bright. Tidak semata-mata langsung tiba-tiba semua dunia jadi terang. Isaiah chapter 60 says, Dari buku Yesaya 60 dikatakan darkness will come to the world, bahwa kegelapan itu akan datang menutupi bumi. and thick darkness will come over the people of the world. Dan kekelaman itu akan menutupi bangsa-bangsa. But you Tapi saudara, you will shine. saudara akan bersinar You terang. will shine. Saudara akan bersinar terang. It is not the world that shine, Bukan dunia yang bersinar but terang. you Tapi and saudara, me. saudara semuanya. That is the work of the word of God, Ini adalah pekerjaan daripada firman which Tuhan alive and well in your heart. yang akan tinggal dan hidup dalam hati The word saudara. of God says Firman Tuhan berkata in Psalm chapter 119 dalam buku Mazmur 119 that thy word is the path for me. bahwa firman-Mu adalah
terang bagi jalanmu. Let me see the word of God. It says over here, Psalm chapter 119 verse 105. Dalam buku Mazmur 119 ayat 105 It says over there, dikatakan di sana, wait. Yeah. It says, your word is a lamp for my feet and light on my path. firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. This is your treasure. Inilah harta saudara. Because that is make you different with other people. Karena ini yang membuat saudara berbeda dari orang lain. They live in the darkness, Mereka hidup dalam kegelapan, but you are walking through the darkness. tapi saudara berjalan melewati kegelapan. Amen. Amin. What kind of word of God that you should have? Apakah jenis firman Tuhan yang harus saudara miliki? Psalm chapter 119 verse 130. Dalam buku Mazmur 119 ayat 130. This is the kind of word of God that becomes light to our path. Ini adalah jenis firman Tuhan yang akan menjadi terang bagi jalan kita. It says the unfolding of your words give light. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. It is not just the word of God, Tidak hanya firman Tuhan, but you must going deep through the word of God. tidak sekedar firman Tuhan saudara, tapi saudara harus dalam pengertian saudara akan That's firman. why you must think over the word of God. Itu sebabnya saudara perlu merenungkan firman. Focus on the word of God. Fokus pada firman Tuhan. I give you one secret of life. Saya beritahu pada saudara satu rahasia kehidupan. Whatever you focus in your life will grow. Apa saja yang saudara fokuskan dalam hidup, dia akan tumbuh. If you focus on COVID-19, COVID-19 will grow in your life. Kalau saudara fokus pada COVID-19, COVID-19 akan tumbuh dalam hidup saudara. You wake up, you look for the news of COVID-19. Kalau saudara baru bangun, kemudian saudara cari berita COVID-19. You open your WhatsApp and then you hear from all of your friends from high school everything about COVID-19. Saudara buka WhatsApp saudara, saudara lihat dari teman-teman SMA saudara semua tentang COVID-19. And then you see news about COVID-19. Dan kemudian saudara lihat berita lagi, beritanya tentang COVID-19. If you focus on it, that it will grow in your life. Kalau saudara fokus akan itu, maka itulah yang akan tumbuh dalam hidup saudara. If you focus on the hatred will grow in your life. Kalau saudara fokus pada kebencian, maka kebencian yang akan tumbuh dalam hidup saudara. If you focus on deficiency, lack, it will grow even more and overcome you. Kalau saudara fokusnya pada kekurangan dan kekurangan, maka dialah yang akan tumbuh dan memang akan saudara kekurangan terus menerus. That's why in the time of darkness, Itu sebabnya saudara di masa kegelapan, focus on light, fokuslah pada terang which is the word of God. yang adalah firman Tuhan. Think about it. Pikirkan, Speak about it. ucapkan. Do you know when you love somebody, Saudara tahu ketika saudara jatuh cinta pada seseorang, you think about this somebody over and over. saudara akan pikirkan tentang dia terus-terusan. You imagine about this somebody something that beyond what you are right now. Saudara imajinasikan dia terus-terusan di atas keadaan saudara yang sekarang ini seperti ini. Just the same when you hate somebody. Sama saudara, kalau saudara juga benci seseorang, You think something bad happened to him. saudara akan pikir-pikirkan maunya ada sesuatu yang buruk jadi sama dia. You wish that he will know how he hurt you so bad. Saudara berharap supaya dia tahu betapa dia sudah menyakiti saudara. You pray that God will open his heart or at least punish him. Saudara berdoa biar kiranya Tuhan buka hatinya atau paling tidak dihukum sajalah dia. That's when you don't like somebody. Itu kalau saudara nggak suka seseorang. That's how you focus on something. Begitulah kalau saudara fokus sekali kepada seseorang. Now change it not to somebody, Nah sekarang mari kita ubah seseorangnya, jangan itu yang kita but fokuskan, change it to the word of God. tetapi kita fokusnya pada firman You Tuhan. think about the word of God. Saudara pikirkan firman Tuhan. Today the word of God says like this. Sekarang hari ini firman Tuhan berkata, People or nation that lives in the darkness will see the great light.
bahwa orang-orang dan bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kepekatan malam, kegelapan, mereka akan melihat terang. Now this is the promise of God. Nah saudara, ini adalah janji Tuhan. You will see light. Saudara akan melihat terang. Your finance will see light. Keuangan saudara akan melihat terang. Your marriage will see light. Bahwa pernikahan saudara akan melihat terang. Your health will see light. Kesehatan saudara akan melihat terang. Then you wish upon it. Dan saudara akan menanti-nantikannya. You trust upon it. Saudara percaya itu akan dijadikan. You pray upon it. Saudara doakan lagi. You speak upon it. Saudara ucapkan lagi. You declare upon it. Saudara deklarasikan lagi. You work on it. Saudara kerjakan lagi. That's how you have your treasure in the darkness. Demikianlah caranya saudara mendapatkan harta karun saudara di kegelapan. What you focus will be yours. Apa yang saudara fokuskan itu akan menjadi milik saudara. Will grow. Akan tumbuh. Satan tried to change your focus to fear. Setan coba saudara untuk mengganti fokus saudara pada ketakutan. Oppression. Pada tekanan. So every day you are talking about oppression. Jadi setiap hari saudara bicara itu tentang tekanan terus. Somebody die. Ada yang mati. Our friend. Teman kami mati. Our family. Keluarga kami mati. Oh, they can stand this COVID. Oh, mereka nggak tahan tekanan COVID Do ini. you know this man? Do you know this man? Apakah kamu kenal yang satu Still ini? young. Masih muda. Oh, I just chat with him 2 days ago. Oh, aku baru cakap-cakap sama dia 2 hari yang lalu. Now he's gone. Sekarang dia sudah nggak ada lagi. Now this is how Satan tried to change your focus. Saudaraku, beginilah cara setan berusaha mengganti fokusnya saudara. Do not be stupid and don't let Satan do it. Jangan saudara bodoh dan jangan biarkan setan melakukan Do itu not pada be saudara. deceived. Jangan tertipu. Your treasure is the word of God. Harta saudara itu adalah firman Tuhan. Keep digging on it. Gali terus firman Tuhan itu. Declare. Deklarasikan. Think about it. Pikirkan. Think over and over. Ulang-ulangi, renungkan terus menerus. Think about word of God beyond what you are today. Pikirkan firman Tuhan itu di atas segala situasi saudara hari ini. If the word of God says I will be with you, think about it. Kalau firman Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau, pikirkanlah itu. Think about what you will do with God. Pikirkanlah apa yang akan saudara lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Think that what God can do for you. Pikirkanlah apa yang Tuhan bisa lakukan untuk saudara. Oh yes, next week we cannot have on-site service. Minggu depan saudara, memang kita tidak bisa mengadakan ibadah tatap muka seperti ini. But in my heart and mind, I'm thinking what God can do. Tetapi di dalam pikiran dan hati saya memikirkan dengan keras apa yang Tuhan bisa lakukan. I believe next week God will do something good to you and to all of us, the Church of God. Saya percaya bahwa minggu depan Tuhan akan lakukan sesuatu yang baik bagi saudara-saudara dan bagi gereja Tuhan ini. We want to focus on the word of God. Kita mau fokus pada firman Tuhan. On the work of God. Pada pekerjaan Tuhan. Do not be deceived. Jangan tertipu saudara. And change your treasure with junk. Dan menggantikan harta saudara dengan sampah. Number 4, your treasure is the word of God. Nomor 4, harta saudara itu adalah firman Number Tuhan. 5, your treasure is the Holy Spirit. Nomor 5, harta saudara itu adalah Roh Kudus. The Bible said that the Holy Spirit is in the dark places. Nomor 5 saudara, dikatakan oleh Alkitab Roh Kudus itu ada di tempat yang gelap. The opening of the opening of the Old Testament and the opening of the New Testament. Pembukaan daripada perjanjian lama dan perjanjian baru. It is talking about how Holy Spirit working in the dark places. Itu menceritakan bagaimana Roh Kudus bekerja di tempat-tempat In the gelap. beginning, the world was in chaos. Pada mulanya dunia ini belum berbentuk. And dark is all over the places. Dan kegelapan menutupi bumi. But the continuation is Tetapi lanjutan daripada ayat ini adalah the Spirit of God is hovering the water. dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan Why air. it is hovering? Why it is hovering? Kenapa dia melayang-layang? Because it wants to do something. Karena dia mau melakukan sesuatu. Do you know
that our body, do you know that our body Apakah saudara mengetahui bahwa tubuh kita is contain 70% and more of water? mengandung 77% air. Not 77, 70% of or more of water. 70% itu adalah air. Amen. Amen. And somebody told me, Dan ada yang mengatakan kepada saya this world also bahwa dunia ini juga contains 70% of water. mengandung 70% air. I mean the surface of the world. Maksud saya adalah permukaan dunia ini. Do you know what it means? Apakah saudara mengerti maksudnya? If the word of God said that it is hovering over the water of the world, Kalau Alkitab menuliskan bahwa Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan air, it is hovering over the water of your body also. bahwa Dia juga melayang-layang di atas permukaan air yang ada di tubuh saudara Do you juga. know that he is hovering because he is want to do something? Apakah saudara tahu kenapa dia melayang-layang di atasnya? Itu adalah karena dia mau melakukan sesuatu. From bad, Dari yang buruk become good, menjadi yang baik. good, Dari yang baik good, become Menjadi- good, 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 menjadi baik, 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 baik. and very good indeed. Dan menjadi amat sangat baik. Amen. Amin. Amen. Amin. I do believe Saya sungguh percaya that every day the Holy Spirit is working on you. bahwa setiap hari Roh Kudus itu bekerja di dalam saudara. And if you are sick right now, Dan kalau saudara sakit hari ini, if you are in the hospital right kalau now, saudara di rumah sakit hari ini, maybe you caught COVID-19 by accident. mungkin saudara kena COVID-19 tanpa sengaja. Of course, it is all by accident. Tentu saja saudara nggak sengaja lah, nggak ada yang sengaja I kena COVID. believe that it is not because your stupidity. Saya percaya itu bukan karena kebodohan saudara. Amen. Amin. If you caught it right now, Kalau saudara kena itu hari ini, I pray saya the berdoa Holy Spirit is hovering on top of your body bahwa Roh Kudus itu melayang-layang di atas tubuh saudara and work it out. dan mengerjakannya, So every day you are going to be good, sehingga setiap hari saudara akan menjadi baik, better, 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 lebih better. baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. And in 6 days you are going to be the best in your life. Dan pada hari yang ke-6 saudara akan menjadi yang terbaik dalam The hidup best saudara. in your health. Terbaik dalam kesehatan saudara. Because the word of God in the book of Psalms said, Karena firman Tuhan dalam buku Mazmur mengatakan, I shall not die. aku tidak akan mati, I will live to proclaim the work of God in my life. tetapi aku akan hidup dan menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupku. And that verse is for you, Dan and ayat for ini me. ada bagi saudara, saudara dan saya. Amen. Amen. You are not going to die. Saudara tidak akan mati. Your business is not going to die. Bisnis saudara tidak akan mati. Your hope certainly not going to die. Harapan saudara tidak akan mati. Your love is not going to die. Cinta saudara, kasih saudara tidak akan mati. Your future is not going to die. Masa depan saudara tidak akan mati. Your financial is not going to die. Keuangan saudara tidak akan mati. Your heart is not going to die. Hati saudara tidak akan mati. No darkness can cut you off. Tidak ada kegelapan yang bisa membatalkan saudara. Now listen to me. Nah sekarang dengarkan saudaraku. Let us open our Bible so that you know that no darkness can cut you off. Mari kita buka Alkitab kita supaya saudara mengetahui bahwa tidak ada kegelapan yang bisa menyingkirkan I saudara. already put the today's message in our review. Saya sudah meletakkan firman Tuhan ini. Yeah, today's message in our review. Firman Tuhan hari ini saya sudah buat reviewnya. Yeah, actually we are still doing review of last week. Nah, tadi kita baru saja mereview firman Tuhan minggu yang lalu. But it I already preached for this week. Tapi dalamnya saya sudah berkhotbahkan untuk minggu ini. Amen. Amin. Job chapter 23 verse 17. Dalam buku Ayub 23 ayat 17 It says, "Yet I am not silenced by darkness." dikatakan di sana, sebab bukan karena kegelapan aku binasa. You are not be silenced because of the darkness. Saudara tidak akan dibinasakan.
And in other translation it says, Dan dalam terjemahan lainnya dikatakan, I was not cut off before the face of darkness. aku tidak dilenyapkan di depan kegelapan. I tell you one more time. Saya ulangi sekali lagi In the saudara, mighty name of Jesus, di dalam nama Yesus, your faith will not be cut off. bahwa iman saudara tidak akan dilenyapkan. Your hope will not be cut off. Harapan saudara tidak akan dilenyapkan. Your prayer will not be cut off. Doa-doa saudara tidak akan dilenyapkan. Your joy will not be cut off. Sukacita saudara tidak akan dilenyapkan. Your peace will not be cut off. Damai saudara tidak akan dilenyapkan. I declare in the mighty name of Jesus, Saya deklarasikan di dalam nama no Yesus, darkness can cut off you from the presence of God. tidak ada kegelapan yang bisa melenyapkan saudara dari hadapan No Tuhan. darkness can cut off the work of Holy Spirit inside of you. Tidak ada kegelapan yang bisa memutuskan pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara. And the Holy Spirit will work in the mighty name of Jesus. Dan Roh Kudus akan bekerja di dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus, you will be okay and fine. Di dalam nama Yesus hidup saudara akan baik-baik saja. Amen. Amin. So in the Old Testament we see Jadi dalam perjanjian lama saudara kita lihat how the Holy Spirit work in the darkness. bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kegelapan. And in the New Testament it opens the same way. Dan di perjanjian baru pembukaannya juga sama. In the Gospel, Di dalam Injil it is written that Gabriel the angel come to Mary dituliskan di sana bahwa Gabriel datang kepada Maria and said to her, dan berkata kepada Maria, behold lihatlah, that you will give birth to the hope of the world. bahwa kamu akan mengandung pengharapan bagi dunia. You will give birth to the Savior of the world. Kamu akan mengandung juru selamat dunia. And Mary said, Dan Maria menjawab, how it's gonna happen? bagaimana mungkin itu jadikan? And the angel said, Dan malaikat menjawabnya, the Holy Spirit will be hovering over you. bahwa Roh Kudus itu akan menaungi engkau. And it will work in the darkness of your womb. Dan dia akan bekerja di dalam kegelapan yang ada di rahimmu. You understand? Saudara mengerti maksudnya? You understand? Saudara mengerti? I pray Saya berdoa saudara, that everyone over here bahwa setiap orang yang ada di tempat ini is pregnant with the hope, akan mengandung harapan, pregnant with salvation, mengandung keselamatan, something that your family is been waiting for, sesuatu yang keluarga saudara sudah nanti-nantikan, something that you and your husband is struggling for. sesuatu yang saudara dan suami saudara sedang perjuangkan. In the darkness, Di dalam kegelapan, Holy Spirit is doing His work. Roh Kudus sedang mengerjakan pekerjaannya. Yes, Mary said how it can be, Ya, Maria berkata bagaimana mungkin itu jadi. but heaven answer. Tapi sorga menjawab The Holy Spirit will work in the dark place, bahwa Roh Kudus akan bekerja di tempat yang gelap. so that in time Sehingga pada waktunya your hope will be conceived, harapan saudara itu akan dikandung. your answer will be conceived, Jawaban doa saudara akan your dikandungnya. new position will be conceived, Kedudukan saudara yang baru akan dikandungnya. your joy will be conceived. Sukacita saudara akan dikandungnya. Many of us asking God, Banyak kita saudara, kita bertanya pada Tuhan. just like the disciples, Sama seperti murid-murid. is it the time for you to restore the kingdom of Israel? Apakah ini waktunya bagi engkau untuk memulihkan kerajaan Israel, oh Tuhan? And God said, Dan Tuhan berkata, it is not for you to know the time, and it is not for you to know the time. kamu tidak perlu tahu waktu dan masanya. That already
given by the Father by its power. Yang sudah diberikan oleh Bapa melalui kuasanya. But right now you will receive power. You will receive authority when the Holy Spirit comes to you. Tapi kali ini kamu akan menerima kuasa dan otoritas ketika Roh Kudus turun atas kamu. Now, Sekarang saudara, it needs time to conceive. dibutuhkan waktu kan saudara kalau untuk mengandung atau hamil. Holy Spirit will work in the dark time. Bahwa Roh Kudus akan bekerja pada masa kegelapan. But Father already given the date Tapi Bapa sudah memberikan tanggalnya by its power, melalui kuasanya. and nothing can change it. Dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Nothing can stop the power of God. Tidak ada yang bisa mengubah kuasa Tuhan. Your restoration date is coming. Tanggal pemulihan saudara akan segera datang. Your conceived date is coming. Waktu melahirkan saudara akan segera datang. The darkness is the time Bahwa kegelapan adalah masa to pregnant with something good. untuk saudara itu mengandung sesuatu yang baik. The hope for your family. Harapan bagi keluarga. The hope of many people surrounding you. Harapan bagi kehidupan banyak orang. The hope of this church. Harapan bagi gereja ini. There shall be breakthrough in your life. Akan ada pemulihan dalam kehidupan There shall be saudara. changes, transformation in your life. Akan ada pemulihan dan transformasi dalam hidup saudara. Amen. Amin. Amen. Amin. Now, Sekarang I will close with this. saya akan tutup dengan ini saudara. What is the darkness? Apa itu kegelapan? Amen. Amen. What is the darkness? Apa itu kegelapan? Science said Ilmu sains pengetahuan mengatakan darkness is not something. bahwa yang namanya kegelapan itu bukanlah sesuatu yang ada atau nyata. Because everything that is in the world have measure. Karena segala sesuatu yang ada di dunia itu bisa diukur. You Saudara misalnya, are something. saudara sesuatu, Somebody. satu pribadi, Seseorang, ya. seseorang. Because you can be measured. Karena saudara bisa diukur. Your hair can be measured. Rambut saudara bisa diukur, Your height can be measured. tinggi saudara bisa diukur, Your weight can be measured. berat badan saudara bisa diukur, How fast you are running can be measured. berapa cepat saudara bergerak jalan bisa diukur, How long you can see can be measured. berapa jauh saudara bisa melihat bisa diukur. Everything about you can be measured. Segala sesuatu tentang saudara bisa diukur. It makes you something. Itu menjadikan saudara sesuatu. But darkness Tapi namanya kegelapan is not something. bukanlah sesuatu. Because it has no measurement. Karena kegelapan tidak ada ukuran. Darkness occurs Kenang yang namanya kegelapan bisa terjadi because losing of something. karena kehilangan sesuatu. And what it is the light. Dan dia kehilangan apa saudara? Dia kehilangan terang. Light is something Terang itu sesuatu saudara. because it can be measured. Karena terang bisa diukur. It has the speed of light. Ada yang namanya kecepatan cahaya. Amen. Amin. Amen. Amin. Now you know, you always listen about the speed of light. Nah, saudara sering dengar itu istilah kecepatan cahaya. And you never heard about the speed of Dan darkness. saudara tidak pernah dengarkan yang namanya ada kecepatan gelap. Light can be measured in intensity. Bahwa yang namanya terang bisa diukur intensitasnya. And it has measured by the name of lumens. Dan dia ukurannya, satuannya namanya lumens. Darkness have no intensity. Tapi kalau kegelapan saudara nggak ada You intensitasnya. just say very dark. Saudara hanya berkata gelap banget. And you ask how dark. Dan saudara tanya seberapa gelap. Don't know but very dark. Nggak tahu, tapi gelap banget. If you buy LED lamp Kalau now, saudara beli bola lampu LED, you will see the same watts. saudara akan melihat yang namanya watt. The same watts. Watt yang sama From the different company. dari perusahaan yang beda. So what is the difference?
Jadi apa bedanya? Look at the box Lihat kotaknya saudara. and looks for the lumens. Dan saudara bisa lihat di situ tulisan lumens. It might say same words of 7 watts. Ada yang berkata sama dengan seperti 7 watt. But one company sell it 3,000 lumens. Tapi ada perusahaan lain yang menuliskan 3.000 lumens. And another one is 4,000 lumens. Dan ada juga yang menuliskan 4.000 lumens. Which mean the same watts but give you better, brighter light. Itu artinya sama-sama 7 watt, tapi yang 4.000 lumens memberikan terang yang lebih benderang. Even in the darkness, light can be measured. Bahkan di dalam gelap pun yang namanya terang bisa diukur. People in photographic knows by the name of lux. Bahwa orang-orang yang tahu fotografi, dia pasti tahu istilah lux. One cahaya, one light of candle is 1 lux. Bahwa satu cahaya dari lilin itu dihitung 1 lux. No measurement for darkness. Tapi yang namanya kegelapan tidak ada ukurannya. Now there are 2 things you need to know. Nah sekarang ada 2 hal yang perlu saudara ketahui. Put it in your heart. Mari letakkan dalam hati And saudara. forever you will win over darkness. Dan untuk selama-lamanya saudara akan menang menghadapi kegelapan. Number 1. Nomor 1. Darkness is nothing. Kegelapan itu bukan apa-apa. I don't say that it is not exist. Saya tidak berkata dia tidak eksis. I said science says darkness is not something. Tapi ilmu pengetahuan mengatakan bahwa namanya kegelapan itu bukan sesuatu. So it means it is nothing. Jadi itu artinya nggak ada apa-apanya. It only mengancam, threaten you. Kerjanya yang namanya kegelapan itu cuma mengancam It saudara. is nothing. Padahal dia nggak ada apa-apanya. It is nothing. Tidak ada apa-apanya. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudara. If you pass by a big house Kalau saudara melewati satu rumah besar. and it happens that in the big house they have 5 fierce big dogs. Dan kalau di rumah yang besar itu dia memelihara 5 ekor anjing yang galak. And these fierce big dogs have chain in their neck. Dan mereka semua pakai rantai anjingnya di lehernya. And they are behind the very, very big cage. Dan mereka itu berada di balik kandang yang There is besar. no chance for them to get out. Tidak ada kesempatan bagi anjing-anjing itu untuk keluar. And it happens that you are walking through that house. Dan kebetulan saudara lagi lewatin rumah yang besar tadi. And this fierce dog, they are barking very loud voice at you. Dan anjing-anjing yang galak tadi mereka menggonggong keras-keras terhadap saudara yang lagi lewat. Yes, it surprised you so much. Ya, memang gonggongannya akan mengejutkan saudara. Yes, it makes you terrified. Ya, itu akan membuat saudara takut. But Tapi it is a very stupid things. adalah hal yang bodoh If you keep in your place kalau saudara tetap diam di tempat saudara. and let the dog always bark on you. Dan membiarkan anjing itu terus-terusan menggonggong pada saudara. It is so stupid. Adalah sangat bodoh If you keep on terrified kalau saudara terus-terusan gemetar di tempat in itu. front of barking dog, Di hadapan anjing yang menggonggong. which cannot do anything for you. Yang nggak bisa lakukan apa-apa pada saudara. Do you understand what I said? Apakah saudara mengerti maksudnya? Yes, you are surprised. Ya memang saudara kaget. Yes, you are terrified at first. Saudara memang takut pada mulanya ketika mendengar But gonggongannya. it is nothing. Tapi itu bukan apa-apa. It cannot do Dia anything. tidak bisa lakukan apapun. It is behind the cage. Karena dia ada di balik teralis kandangnya. It has a chain, big chain on his neck. Dia His punya neck. rantai yang besar di lehernya. Just keep on walking. Jalan saja terus saudaraku. The same thing with darkness. Hal yang sama juga dengan If you kegelapan. stay terrified, Kalau saudara tetap diam, oh, ketakutan, COVID everywhere. oh, ada COVID di mana-mana. It is stupid. Itu adalah tindakan yang bodoh, Put on saudara. your mask. Pakai masker, saudara. Make it double. Buat double maskernya. Take your hand sanitizer Ambil hand sanitizer, saudara. and go out. Dan pergilah keluar. Do whatever you supposed to do. Lakukan apa yang perlu saudara lakukan. Pursue your dream.
Kejar mimpi saudara. Take your challenge. Ambil tantangan Take your saudara. opportunity. Kerjakan kesempatan Go saudara. with Jesus. Pergilah bersama dengan Be Yesus. filled by the word of God. Penuhlah dengan firman Tuhan. Speaking in tongues. Dan berbahasa rohlah. And I pray Dan saya berdoa. when this thing over, Ketika semua masa COVID ini you will berlalu. see your life better than before. Saudara akan melihat hidup saudara jauh lebih It shall be baik done dari for you sebelumnya. Dijadikanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Secondly, it is so stupid. Nomor 2 itu adalah hal yang bodoh. If the dog bark Kalau anjingnya menggonggong and you are walking, dan saudara berjalan but until you arrive at home, dan sampai saudara tiba di rumah, you are still shaky. saudara masih gemeteran. And for the whole day, Dan sepanjang hari you keep telling everybody, saudara terus bercerita pada setiap orang yang saudara temui. there is a big dog terrified me. Ada anjing yang galak bikin aku ketakutan. Oh, there is a big dog, they threatened me. Oh, ada anjing yang galak yang mengancam aku. That's happened to many people at this time. Itu banyak terjadi saudara pada orang di masa-masa sekarang They ini. keep telling how threatened they are. Mereka terus-menerus menceritakan betapa mereka ketakutan. No, my friend, Tidak saudaraku, darkness is not something. kegelapan itu bukan apa-apa. It is because it lost something. Tetapi dia ada karena dia kehilangan sesuatu. So darkness is nothing. Jadi kegelapan itu bukan apa-apa. Darkness come Kegelapan bisa datang because it lost something which is light. karena dia kehilangan yang namanya terang. Darkness always come Bahwa namanya kegelapan itu akan selalu datang because you lose something. karena saudara kehilangan sesuatu. And you know why you lose something? Dan saudara tahu kenapa saudara kehilangan sesuatu? Because somebody steal it from you. Karena ada yang mencurinya dari And you saudara. know who steal it from you. Dan saudara tahu siapa yang suka mencuri John dari chapter saudara. 10 verse 10 said, Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Satan steal from you. setan mencuri dari saudara. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudaraku. Satan steal from you. Setanlah yang mencuri dari saudara. That's how darkness come to your life. Begitulah caranya kegelapan itu bisa datang pada hidup Before saudara. that, Sebelum itu jadi, you are okay. saudara baik-baik But saja. after Satan steal from you, Tapi setelah setan mencuri dari saudara, darkness come. kegelapan datang. Let me tell you one secret. Biar saya beritahu satu rahasia. You are still okay. Saudara masih baik-baik saja. Now if you lose something, Nah, kalau saudara sekarang kehilangan sesuatu, go find it. carilah dan If you temukan. cannot find it, Kalau saudara tidak bisa temukan, replace it. gantikan dengan yang baru. You must go to some place that you can replace it. Saudara harus pergi ke tempat di mana saudara bisa gantikan yang hilang tadi. When we go swimming, Ketika kita pergi berenang, my son lose his bracelet. anak saya yang laki-laki kehilangan gelangnya. He went back to the place where he swim, Dia pergi lagi ke tempat di mana dia berenang. looking everywhere. Mencari-cari kemana-mana. But somebody already taking it. Tapi ada yang sudah mengambil gelangnya. Somebody already steal it. Sudah ada yang mencuri gelangnya. And he cannot get it back. Dan dia tidak bisa dapatkan barang itu kembali. He come with a very sad face. Dia datang dengan wajah sedih. I know darkness come to his heart. Saya tahu pada saat itu kegelapan datang ke hatinya. And he said to me, Dan dia berkata kepada saya, I cannot find it that. aku tidak bisa menemukannya. Forgive me. Ampuni saya, Pak. I said it is okay. Lalu saya menjawab, enggak apa-apa. We are going to the store Kita akan kembali ke toko and I'm going to buy you dan saya akan belikan bagimu yang a baru. brand new. Yang baru. In fact, Bahkan if you sesungguhnya, promise me, kalau kau berjanji kepadaku, you keep your things kamu akan jaga barangmu and you hati-hati. did not do the same thing like this, Dan kamu tidak lakukan atau ulangi lagi sama seperti yang hilang ini, I can buy you 2 or 3 more. aku bisa belikan 2 sampai 3 lagi yang baru. You don't need to put your sad face. Kamu tidak perlu bermuka sedih. You have your father over Kamu here. punya bapakmu yang menjaga kamu. Now do you know that Jesus say the same thing for you? Nah, sekarang apakah saudara tahu kalau Yesus mengatakan hal yang sama pada saudara? Often darkness
because of you losing something. Darkness come because of you losing something. Seringkali kegelapan datang ketika saudara kehilangan sesuatu. You lose your health. Saudara gunakan pertolongan saudara. You lose your health. Oh, saudara kehilangan kesehatan. And you think that you are going to die because of COVID-19. Dan saudara pikir saudara akan meninggal karena COVID-19. God have different plan. Saudaraku, Tuhan punya rencana yang berbeda. I pray that you are not going to die. Saya berdoa saudara tidak akan mati. But God will even give you immunity to COVID-19. Tetapi Tuhan bahkan akan memberikan kepada saudara imunitas terhadap COVID-19. Amen. Amin. Your boss fired you. Bos saudara memecat saudara. You lose your job. Saudara kehilangan pekerjaan. And you think that darkness come to you. Dan saudara berpikir bahwa kegelapan datang pada saudara. But God already provide better job for you. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan pekerjaan yang lebih baik. Or maybe God wants you to become entrepreneur. Atau mungkin Tuhan ingin saudara menjadi pengusaha. So other people will come and work for you and you bless them. Sehingga orang lain akan datang pada saudara dan memberkati saudara. Now listen to me. Sekarang dengarkan saudaraku. Darkness will come. Kegelapan akan datang. But it is nothing. Tapi itu tidak akan jadi apa-apa. It is because you miss something. Tetapi itu terjadi karena saudara kehilangan sesuatu. You lack something. Kekurangan sesuatu. But God can give you double. Tapi Tuhan bisa memberikan pada saudara 2 kali ganda. So come to God. Jadi datanglah pada Yesus. Come to Jesus. Datanglah pada Yesus. Darkness can do nothing to you. Kegelapan tidak bisa lakukan apa-apa pada saudara. It is not, I don't say it is not exist. Saya tidak berkata dia tidak eksis. But I said, science said it is not something. Tetapi ilmu pengetahuan mengatakan kegelapan itu bukanlah sesuatu. It is because we lose something. It is because we lose something. Tapi dia ada karena kita kehilangan sesuatu. Whatever you lose in your life, Apa saja yang saudara kehilangan dalam hidup, it's okay. tidak masalah. It is nothing Itu tidak apa-apa. because you have God. Karena saudara punya Tuhan. I pray that you are not going to look at your past. Saya berdoa saudara tidak akan melihat ke belakang masa lalu. That is history. That is history. Itu adalah sejarah. Yes, it makes you what you are today. Ya, memang itu membawakan saudara kepada saudara yang hari ini. But today is not your destiny. Tapi hari ini belum lagi menjadi tujuan hidup saudara. Things can be changed. Masih banyak lagi hal yang bisa berubah. God is still working. Tuhan masih bekerja. Though I cannot meet you next week. Meskipun saya tidak bisa bertemu dengan saudara minggu depan I langsung muka, tatap trust muka. God that God will meet you week after week. Saya percaya bahwa Tuhan akan bertemu muka dengan saudara minggu lepas minggu. And you still going to have the work of God in your life. Dan saudara akan tetap memiliki firman Tuhan dalam hidup saudara. I love you all. Saya sangat mengasihi saudara. Receive these blessings. Terimalah berkat-berkat ini. And until we meet again, Dan sampai kita bertemu lagi nanti, may Emmanuel God be with you. kiranya Immanuel, Tuhan menyertai saudara semuanya. Come on, give God a big Mari hand. kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan Let us all Yesus. stand. Hallelujah. Mari kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Let me pray for you. Biar saya berdoa bagi saudara. Father God in heaven, Bapak Sorgawi, I ask you for double blessings, saya memintakan berkat 2 kali ganda, triple blessings, 3 kali ganda. or abundant blessings Oh, berkat yang for berlimpah-limpah all of your people. bagi semua umatmu ini. Make known yourself, O Lord, Biarlah dirimu dikenal oleh mereka Tuhan. that you are the God that keep us, Bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjaga kami. that nothing can stop you, Bahwa tidak ada yang bisa menghentikan Engkau. nothing that can stop your life in your love in our life. Tidak ada yang bisa menghentikan kasih-Mu dalam hidup kami. I pray, my Lord,
Saya berdoa ya Tuhan, whatever darkness happen in our life, bahwa apapun kegelapan yang jadi dalam hidup kami, how the world make us isolated, bagaimana dunia ini membuat kami terisolasi, try to put us by our own. berusaha membuat kami mengusahakan diri dan hidup kami sendiri. But we know that we are never be alone. Tapi kami tahu pasti kami tidak pernah sendirian. Because the Bible said, Karena Alkitab mengatakan, for you are with me. karena Engkaulah yang menyertai aku. You are with me through the darkness. Engkau menyertai aku melewati masa-masa kegelapan. I pray, my Lord, Saya berdoa ya Tuhan, that your staff and your rod agar gadamu dan tongkatmu itulah that is always comfort us. yang selalu menghiburkan kami. I don't know when we can meet again, Kami tidak tahu kapan kami bisa berjumpa tatap muka lagi. but Ebenezer, Tapi Ebenezer, until today, sampai hari ini God already protect. Tuhan sudah menjaga kami. And he who began good works on us Dan Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam kami will not stop, tidak akan berhenti. cannot be stopped. Tidak bisa He dihentikan. will keep on working. Dia akan terus He bekerja. will continue Terus bekerja. until the day comes. Sampai harinya tiba. And we know the day will come Dan kami tahu harinya akan tiba ya Tuhan. that we will be COVID free. Bahwa kami akan bebas dari COVID ini. No, not in heaven, Tidak bebasnya di sorga but nanti. here in Indonesia. Tapi di sini di Indonesia. We will be COVID free. Kami akan bebas dari COVID. We can be free to worship you. Kami akan bebas lagi untuk menyembah Engkau. But until that day come, Tapi sampai hari itu tiba, I pray that many treasure will be collected by your people. saya berdoa Tuhan, biarlah banyak harta karun yang dikumpulkan oleh umat-Mu ini. That none of us should perish. Bahwa tidak ada di antara kami yang binasa. None of us should give up. Tidak ada di antara kami yang menyerah. But by your word, Tapi oleh karena firman-Mu, we are all on fire for Jesus. kami semua menyala-nyala untuk Yesus. Father God Almighty, Bapa Sorgawi yang Maha Kuasa, I ask you to bless and keep your people. hamba-Mu meminta kiranya Engkau memberkati dan menjaga umat-Mu ini. Be with us. Sertailah kami. Hold our hands. Peganglah tangan kami. And may you go home with these blessings. Dan biarlah kiranya umat-Mu ini pulang dengan berkat-berkat ini. Go home with peace. Pulanglah dengan damai. Go home with joy. Pulanglah dengan sukacita. Go home with the power of God. Pulanglah dengan kuasa Tuhan. Go home with abundant blessings. Pulanglah dengan berkat yang berlimpah-limpah. Go home with the answer. Pulanglah dengan jawaban. Go home with the most precious thing, God Himself. Pulanglah dengan harta yang paling berharga, yaitu Tuhan sendiri. May God be with you. Kiranya Tuhan menyertai saudara. In the mighty name of Di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. We never close our service and we never close our prayer Kita tidak pernah selesai dalam doa kita dan ibadah kita without asking God to come to our life. tanpa meminta Tuhan datang dalam hidup kita. Without giving you opportunity to make Jesus your Lord and Savior. Kita tidak pernah mengakhiri ibadah tanpa memberikan kesempatan bagi saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan saudara. He is a good God. Dia adalah Tuhan yang baik. He will never fail you. Dia tidak akan pernah gagal. I testify with all of my life. Saya bersaksi dengan seluruh hidup saya. Many darkness come. Banyak kegelapan yang datang. People come and go. Orang-orang datang dan pergi. Good and bad things come and go. Hal yang baik dan hal yang buruk datang dan pergi. Joy and oppression come and go. Sukacita dan tekanan datang dan pergi. Many times I did wrong. Seringkali saya melakukan kesalahan. Many times I'm really oppressed. Seringkali saya tertekan. Few times I almost die. Beberapa kali saya hampir mati. But I have Jesus. Tapi saya punya Yesus.
And Jesus keep me here until today. Dan Yesuslah yang membuat saya bisa ada sampai hari I ini. testify, Saya bersaksi, not by might, bukan dengan kuat, not by power, bukan dengan gagah, not by worthiness, bukan dengan kelayakan, but all because of Jesus. tapi semua karena Yesus. He understand me. Dia mengerti saya, He knows me. dia kenal, And the most important thing, dan yang paling penting, He loves me dia sangat mengasihi saya. just as I am. Sebagaimana adanya saya. I don't need to fake myself. Saya tidak perlu pura-pura tentang hidup saya. He knows everything about me. Dia tahu semuanya. And yet He loves me. Dan dia tetap mengasihi saya. This loving Jesus I offer you. Yesus yang penuh kasih ini saya tawarkan pada saudara. 47 years of my life. 47 tahun hidup saya. Many times I failed Him. Berkali-kali saya gagal dan mengecewakan dia. But He never failed me. Tapi dia tidak pernah mengecewakan Not saya. once. Sekalipun tidak. Many times I don't understand Him. Berkali-kali saya tidak paham tentang dia. But He never failed to show His mercy, love and grace to me. Tetapi dia tidak pernah gagal menunjukkan kasih karunia-Nya, kasih-Nya, kemurahan-Nya kepada saya. He is my true, most valuable treasure. Dia adalah harta saya yang paling berharga, harta sesungguhnya. And this Jesus I offer you. Dan Yesus inilah yang saya tawarkan pada saudara. Already open His hand for you. Dia sudah membukakan tangannya bagi saudara. Just open your heart. Mari buka hati saudara. Lift up your hand Angkat tangan saudara. and pray this prayer. Dan ikutlah doa ini. Say it in the mighty name of Jesus. Say it. Katakanlah di dalam nama Yesus. Lord Jesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, I do need you. saya butuh Engkau. saya milik Engkau. I do believe in you. Saya percaya kepadamu. Saya percaya kepadamu. Please come to my life. Masuklah dalam hidup saya. Masuklah dalam hidup saya. Be my Lord and Savior. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat saya. Forgive me my sin. Ampunilah dosa-dosa saya. Ampunilah dosa-dosa saya. Wash me with your blood. Hapuskanlah dengan darah. Hapuskanlah dengan darah-Mu. From now on, Mulai saat ini, Mulai saat ini, I become God's children. saya menjadi anak-anak Tuhan. saya menjadi anak-anak Tuhan. Because you make me born again. Karena Engkau yang membuat saya lahir baru. Engkau yang membuat saya lahir baru. And I will serve you Dan saya akan melayani Engkau Saya akan melayani Engkau for the rest of my days. seumur hidup saya. seumur hidup saya. In the mighty name of Jesus, Di dalam nama Tuhan Di Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, I pray. saya berdoa. saya berdoa. In the mighty name of Di Jesus, dalam nama Tuhan Di Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, I am born again. saya sudah lahir baru. saya sudah lahir baru. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah, brothers and sisters. Hallelujah. Shalom. Shalom. Thank you so much for joining us from the beginning in English service tonight until this time. We are so blessed, and we believe you are also so blessed, especially through the word of God that we already listened from our senior pastor, the servants of God tonight. Brothers and sisters, let's invite our friends and our family to join and to watch this live broadcast next week, so we will get the new blessings together. Our beloved brothers and sisters, during the instructions from our government because of coronavirus disease, so we still do or have some online services, and one of them is English service. For our other services, you can find in our social media. There are Facebook at GKI Church, Instagram at GKI Pusat Medan, Instagram of our senior pastor, Gideon_Munte, YouTube channel, GKI Pusat Medan, YouTube channel for our senior pastor, Dr. Gideon Munte Ministries, Instagram for Victorious Youth at Victorious Youth
GKII PM. Applications, VM Radio, Real Radio, and GKII Church. And for our younger brothers and sisters, we have wonderful kids program in our YouTube, GKII Pusat Medan. Brothers and sisters, for all of you who need a prayer, you can send us your prayer request or your prayer topics through direct message in our social media, because there are servants of God will pray for you specifically, and we always believe that our Lord Jesus Christ will listen and answer our prayer. For our offering, we can give it through Bay Area account of our senior pastor Gideon Morris Munte with numbers 0336 0100 150 6565. I repeat it for you. For our offering, we can give it through Bay Area account of our senior pastor Gideon Morris Munte with numbers 0336 0100 150 6565. We also provide for you the virtual banking barcode. There are OVO, Dana, and Link Aja on your screen. You can scan or screenshot it to give to the Lord. Brothers and sisters, thank you so much for your attention. That's all the announcement for us tonight, and God bless you. Now, let's pray for our offering. Father God, we thank you so much for your great blessings tonight. We already blessed our Lord in our praise and worship, in our prayer, and especially we are so blessed by your words tonight, O Lord, that already delivered by your servant, our senior pastors. Teach our more and more, O Lord, and lead us more and more to be the doer of the word of God and to be more mature in you. Father God, as the believer and as your children, now we bring to you our offering with a grateful heart and with a thanksgiving. We believe, O Lord, you will bless our life, you will bless our family. In the mighty name of Jesus, we give our offering, and all the people of God together we say, Amen.